Hello, welcome to the only place where English is fun, mistakes are welcome, and learning feels like a game. I'm your English teacher and tutor, and I promise you three things: no boring lessons, no scary grammar monsters, and yes, we will laugh while we learn. So don't worry if your English isn't perfect. Mine wasn't easier when I started. Remember, mistakes mean you're learning. So grab your notebook, your pen, and your best smile. Let's get into it. Today we're going to see Chapter 8 of Grade 9 English lesson. So, by the end of this unit, students will be able to listen carefully to short talks, stories, and discussions, identify main ideas and important details, and express their opinions clearly in discussions, and also speak with confidence using correct pronunciation and tone. Okay, this unit is all about money and finance, okay? So, let's get into the first part of this chapter, which is what is an entrepreneur? Entrepreneur ምንድን ነው? Entrepreneur is a person who starts and run a business and take risks and try to make a profit. ቢዝነስ የጀመረና ሪስክን ቴክ አድርጎ ከዛ ቢዝነስ ፕሮፊት ለማግኘት የሚደርሰውን ኢንተርፕረነር እንለዋለን። ሲምፕል አይዲያ ልንገራችሁ። An entrepreneur sees a problem and says, oh, I can fix this and make money. እንደዛ የሚል ሰው ኢንተርፕረነር ነው ማለት ነው። Okay, what are the key characteristics of an entrepreneur የሚለውን እንይ። They are creative, risk taker, hardworking, and problem solvers, okay? So, for example, a student who starts selling phone cards near school, or like a woman who opens a coffee shop. They are entrepreneurs, they start and run a business, they take risk, and they try to make a profit of it. Okay, let's get into the next part of this chapter, which is money and finance and how do we open a bank account. Okay, what is money in finance? Money ምንድን ነው? Money is used to buy goods and services and save for the future or pay bills, right? So, finance means how we change money, saving, spending, and investing, okay? How to manage it, how to manage money by using saving or like spending it or investing it. That's why we call finance. But when it comes to money is a tool used to buy goods and services, okay? So, money is the tool, and the finance is how we manage our money, okay? So, for example, saving pocket money for a phone is how you finance your money, or borrow money to start a business. That's what finance is. Okay, let's see how do we open a bank account. First, there are about four steps to open a bank account. The first one is to choose a bank, whether like it's Commercial Bank of Ethiopia, whether it's Dashin, Awash, Nebank, Buna Bank, or extra. You choose a bank. So, and the second step is you bring your identification, ID card, or like birth certificate to the bank. And you fill out a form and deposit some money. That's the third step. And you'll get your account number. That's the final step. So, what's the use of a bank account? ለምንድን ነው ባንክ አካውንት መክፈት የሚያስፈልገን? There are several uses of a bank account, okay? The first one is to keep money safe, አይደለ? ገንዘባችን ሴፍ የሆነ ቦታ እንዲቀመጥ ያደርግልናል። And save money, አይደለ? To send and receive money, ለመላክና ለመቀበል ብር ወይም ገንዘብን. To get loans, to learn financial responsibility. These are the uses of money and the use of opening bank account, አይደለ? Yeah, okay. So this is all about opening a bank account and money and finance. Okay, let's go into the third part of this chapter, which is verb and verb patterns. What are verbs? We already discussed it a lot in the previous chapters, አይደለ? ስለዚህ verbs የምንላቸው they are action words, አይደለ? They show action or state, አይደለ? For example, run, eat, think, or believe. These are actions, አይደለ? Run, መሮጥ action ነው አይደለ? eat መብላት መመገብ action ነው አይደለ? So verbs are action words or like shows action or state, okay? So verb pattern ነው እዚህ ላይ more ለማየት የፈለግ ነው። But I'm very important topic ነው verb patterns. Some verbs are followed by to plus verb, and other verb is verb plus ing or bare verb የምንለው አለ. For example, I went to learn English. I went to learn English. To plus learn, which means to plus verb አይደለ? So ከቱ ጋር verb one የተጠቀመ ማለት ነው። I enjoy
reading books. I enjoy reading books. መጽሐፍ ማንበብ ያስደስተኛል። I enjoy reading books. Verb plus ing. Read plus ing. Reading. I can speak Amharic. I can speak Amharic. አማርኛ ማውራት እችላለሁ። Bare verb አይደለ? ሰው እዚህ ጋር አንዳንድ ጊዜ የምትሳሳቱት ግን ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች I enjoy to read ነው የሚባለው። I enjoy reading ነው የሚባለው። ያስደስተኛል ለማንበብ ነው የሚባለው። ማንበብ ያስደስተኛል ነው የሚባለው። I enjoy reading ነው አይደለ? So I enjoy to read አይባልም። I enjoy reading ነው የሚባለው። So let's get into the next part of this chapter, which is how do we write a conclusion in an essay? የሚለውን እናያለን። Okay. A conclusion is the last paragraph that restate the main idea, summarize key points, and give a final opinion or suggestion. Conclusion የምንለው የኢሲያችን ላስት ፓራግራፍ ነው ወይ ደግሞ የመጨረሻ አንቀጽ ምንድን የሚያደርግልን ሜን አይዲያ ዋና ሀሳቡን ሪስቴት ያደርግልናል፣ ድጋሚ ይነግረናል፣ ሰምራይዝ ያደርግልናል፣ ኪ ፖይንቶቹን ኢሴችን ላይ ያጠቃለልናቸውን ኪ ፖይንቶች ያጠቃልልናል፣ ማጠቃለያ ይሰጠናል ማለት ነው። እና ጊቭ አ ፋይናል ኦፒኒየን ኦር ሰጀሽን ወይም ደግሞ ፋይናል ኦፒኒየናችን ወይም ሰጀሽን አባውት ቶፒክ ወደ ስከስድ እንደ ኢሴይ ፋይናል ኦፒኒየን ወይም ደግሞ ሰጀሽን ይሰጥልናል ማለት ነው። ሶ ስትራክቸሩ ምንድን ነው? ሲግናል ወርድ አለ። ሲግናል ወርዶች አሉ ላይክ ኢን ኮንክሉዥን፣ ቱ ሰም አፕ፣ ቱ ፋይናላይዝ፣ ፋይናሊ እንደዚህ አይነት ወርዶች አሉ። ሲግናል ወርዶች ይኖራሉ። ከዛ አፍተር ዶር ሲግናል ወርድስ ዊ ስቴት ደ ቶፒክ። ዊ ስቴት ደ ቶፒክ ማለት ቶፒኩ ላይ መናገር የፈለገውን ሪስቴት ያደርግልናል ኢን አናዘር ላንጉጅ ወይም ኢን አናዘር ግራመር። ከዛ ፋይናል ታውት ወይም ደግሞ ሰጀሽን ይሰጠናል። ሶስቱ እንዳስረሱ ስትራክቸሩን ሲግናል ወርድ፣ ዊ ስቴት ቶፒክ ኤንድ ፋይናል ታውት። እስኪ ሌትስ ቴክ አን ኤግዛምፕል። ኢሴ ቶፒክ እንውሰድና ኢምፖርታንስ ኦፍ ኤዱኬሽን ቢሆን ለሱ ኮንክሉዥን መጻፍ ከፈለግን መጀመሪያ የምናደርጋለን ብያችኋለሁ። ሲግናል ወርድ ይኖራል አይደለ? ፎር ኤግዛምፕል ሌትስ ዩዝ ኢን ኮንክሉዥን የሚለውን ኢን ኮንክሉዥን አልኩኝ። Education is very important for personal and national development. It helps people get jobs and make wise decisions. አልኩኝ አይደለ? ምን እያደረኩ ነው? the importance of education ነበር አይደለ? ሰው ሪስቴት አደረግኩ ቶፒኩን ለምን እንደሚጠቅምና ዋይ የሚለውን አብራራው አይደለ? ከዛ በኋላ ፋይናል ቶት መስጠት አለብኝ። እስካሁን እንደዚህ እላለሁ therefore everyone should value education. therefore everyone should value education ስል ስለዚህ ሁሉም ሰው ኤዱኬሽንን ቫሊዩ ማድረግ አለበት እያልኩ ነው። ፋይናል ታውት ወይም ደግሞ ሰጀሽን እየሰጠው ነው አይደለ? This is how you write a conclusion. Okay, let's get into the next part of this chapter, which is most well-known entrepreneurs in Ethiopia. So እናንተ የምታውቋቸው በጣም like famous ወይም ደግሞ well-known የሆኑ ኢንተርፕረነሮችን ንገሩኝ እስኪ። አይምሯቸው ላይ የሚመጣው ማን ነው? አላሙዲ አይደለ? ሼክ መሐመድ አሊ አልሙዲ ኢንቨስተር እና ኢንዱስትሪያሊስት ነው። አላሙዲ ማለት ነው። ኃይለ ገብረስላሴ also he's an athlete. He turned businessman later his career አይደለ? And Sisai Asrat, founder of educational and media businesses. There are several most well-known entrepreneurs in Ethiopia. እናንተ ራሱ ብዙ ልጠቅሱ ትችላላችሁ። So these people ምንድን ያደረጉት? Started small, then worked hard and created jobs አይደለ? ከትንሽ ጀመሩ፣ ከዛ በሰሩ በጣም ከዛ several job opportunities ፈጠሩ፣ የስራ ዕድልን ፈጠሩ፣ ቢዝነሳቸውን ቢውልድ ያደረጉ በደንብ አይደለ? So it proved that success doesn't start with money, it starts with brain power አይደለ? So እናንተም ኢንተርፕረነር መሆን ትችላላችሁ፣ ስራ መፍጠር ትችላላችሁ። So let's keep that to your mind, okay, let's get into the next part of this chapter, which is expressing surprise ወይም ደግሞ ድንገተኛ ፍንጣዜ እንላለን። በድንገት መደሰት። we express surprise when something is unexpected አይደለ? ያልጠበቃችሁት ነገር ሲያጋጥማችሁ ነው ሰርፕራይዝ ሆነን የምትሉት። So common expression የምትጠቀሙት ምን ናቸው? really ትላላችኋ? ዋው ይባላል አይደለ? oh my god that is amazing. So እንደዚህ አይነት ወርዶችን ወይም ደግሞ ኤክስፕሬሽኖችን ተጠቅመን ኤክስፕሬስ ሰርፕራይዝ መሆናችን ኤክስፕሬስ ማድረግ እንችላለን። So for example, let's take a dialogue example. Okay, person A እንደዚህ አለ I got 100% on the English test አለ. And person B, wow, that is amazing. So he is amazed because his friend got 100% on the English test አይደለ? ስለዚህ ለሱ ሰርፕራይዝ ነው። see he's expressing his being surprised አይደለ? So wow, that is amazing ያለው part he is expressing his surprise ማለት ነው። So
use the correct tone or people won't believe you እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ ነገር correct tone መጠቀም እንዳትረሱ። Okay, this is all about expressing surprise. Let's get into the next part of this chapter, which is if sentences ወይም ደግሞ conditional sentences የምንለው. We already discussed in several lessons of this grade 9 English part, but like እዚህ ጋር ጠቅለል አድርገን ነው የምናየው. There are three types of major conditional sentences. There are conditional, first conditional, and second conditional. Third type የሚባል አለ ወደፊት like next grades ላይ ምናምን ታዩታላችሁ. So in this level ግን ሶስቱን ነው የምናየው. There are conditional, first conditional, and second conditional. Zero conditional የምንላቸው to express facts ነው. We already discussed the formula and the structure of them አይደለ? ግን በቃ ለማስታወስ ያክል ዜሮ ኮንዲሽናል ፋክትስ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዩ ሂት አይስ ኢት ሜልስ አይደለ? አይስን ካሞቃችሁት ይቀልጣል። ዳስ ቱ ኤክስፕሬስ ፋክትስ ነው የምንጠቀመው ዜሮ ኮንዲሽናል። ኤንድ ፈርስት ኮንዲሽናል ደግሞ ለሪል ፊውቸር ነው። ለሪል ፊውቸር ወይ ሀፕን የሚያደርጉ ፊውቸር ላይ በቃ ሪል ፊውቸር ኢፍ አይ ስተዲ ሃርድ አይ ዊል ፓስ ዘ ኤግዛም። ማንም ሰው ካጠና ፈተናውን ያልፋል አይደለ? ያ ሰው ሰከንድ ኮንዲሽናል ደግሞ ለአንሪል ለሆነ ነገር ኢማጂነሪ ኢምፖሲብል ለሆነ ነገር ነው የምንጠቀመው። አሁን ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ አይ ወር ሪች አይ ውድ ባይ ካር ካለን ሀብታም በሆን ኖሮ መኪና ገዛ ነበረ። ሀብታም አይደለም ሰውዬው አሁን ላይ ያንን ነገር ሲያወራ አይደለ? ሀብታም በሆን ኖሮ እያለ ነው which is an imaginary thing which is unreal አይደለ? so unreal ለሆነ ነገር second conditional እንጠቀማለን። so if I will study I will pass ይባላል አይባልም? if I will study I will pass አይባልም? if I study I will pass ነው የሚባለው። if I study I will pass. so እነዚህ ስትራክቸሮቹን ፕሪቪየስ ሌሰን ላይ ምትላል ሪማይንድ ለማድረግም ሞክሩ ከኖታችሁ ማለት ነው ራሳችሁን። okay, let's get into the next part of this chapter, which is how do we prepare a summary of a speech or note. Okay, so there are about like 5 steps to prepare a summary. The first one is step number 1, read or listen carefully. You listen the speech carefully, and the second one is find the main idea of the speech. Find the main idea. የስፒቹ main idea ስለምን እያወራ እንዳለ ታውቃላችሁ ወይም ደግሞ ለማግኘት ትሞክራላችሁ። then you pick an important poinቶቹን ፒክ ታደርጋላችሁ ከስፒቹ ውስጥ, and you will use your own words. የራሳችሁን ቃል ነው መጠቀም ያለባችሁ። በራሳችሁ አባባል ነው መግለጽ ያለባችሁ። ስፒቹን ቀጥታ ከጻፋችሁት it's not yours አይደለ? ቀጥታ ያለውን የጻፋችሁ so you need to use your own words. ከዛ በኋላ you keep it short. አጠራ አድርጋችሁ መሆን ያለበት። for example original speech እንደዚህ ከነበረ education helps people develop skills, get jobs and improve society ከሆነ ኦሪጂናሉ እናንተ ሰምራይዝ ታደርጉ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። education is important for personal and social development አይደለ? ያው ዋናው ኤዱኬሽን ጥቅሙን ነው የተናገራችሁት ለፐርሰናል እና ለሶሻል ዴቨሎፕመንት ይሆናል ብላችሁ በራሳችን ኦን ወርድ you keep it short እና you like አይደለ pick the important points ከዛ ተናገራችሁ ማለት ነው። ይሄን ሰመራይዝ አደረጋችሁ። so this is all about how do we prepare a summary of a speech or a note. Okay, so let's get into the next part of this chapter, which is quantifiers like money, much, few, a little. እነዚህን እንያቸው። ኳንቲፋየርስ የምንላቸው ወይም ዲተርማይነርስ እንላቸዋለን አይደለ? ኳንቲፋየርስ የምንላቸው ምንድን ናቸው? was countable nouns ሲሆኑ like money books, few students የሚቆጠሩ ነገሮች መኒ ፊውን እንጠቀማለን አይደለ? ለማይቆጠሩ ነገሮች ደግሞ like match እና little እንጠቀማለን። a little for example match water, a little money. so examples I have many friends የሚባለው I have much friends የሚባለው friends ምንድን ነው? countable noun. so I have many friends አይደለ? okay there is a few milk left የሚባለው there is a little milk left የሚባለው there is a little milk left አይደለ? ምክንያቱም milk is uncountable noun ስለሆነ ማለት ነው። okay, so many water አይባልም much water ይባላል ማለት ነው። እንደዚህ ብላችሁ ያዙት። okay, let's get into the last part of this chapter, which is spelling rules ወይም ደግሞ doubling consonants. ምንጭ ነው double የሚሆነው spelling ላይ ማለት ነው ስፔስ እናደርግ። okay, ሩሎቹን when a verb ends in one vowel እና one consonant በone vowel እና በone consonant ካለቀ እና stress on the last level ከሆነ እንደምናደርገው የመጨረሻውን word እንደግመዋለን። okay, double the consonant ነው የምንደግመው። okay, for example እስኪ one ማለት r u n ነው አይደለ? የላስት ሁለቱን ስናይ u እና n ነው። u is vowel
ኤን ደግሞ ኮንሶናንት ነው አይደለ? ሶ ኤንን ኮንሶናንቱን ደብል አይደለም እናደርገው፣ ኤንን ደብል እናደርጋለን ቨርባል ኢንጂ ሲሆን ማለት ነው። ዋኒንግ ይሆናል። ዋኒንግ። ስቶፕ አሁን ለምሳሌ ስቶፕን ስንጠቀም ኦ ቫውል ነው፣ ፒ ደግሞ ኮንሶናንት ነው። ስለዚህ ምንድን የምናደርገው ኮንሶናንቱን ደብል ማድረግ ስቶፕድ ይሆናል ማለት ነው። ስቶፕድ ሲሆን ኤስቲኦ ፒፒ ኢዲ ይሆናል ማለት ነው። the same goes with ሌላ ኤግዛምፕሎች ላይ ፎር ኤግዛምፕል ፕላን ኤ ኢዝ ቫውል ኤን ኢዝ ኮንሶናንት አይደለ? ሶ ፕላኒንግ ሲሆን ኤን ደብል ይሆንና ፒኤልኤ ኤን ኤን አይ ኤን ጂ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ እያደረጋችሁ ስፔሊንግ ሩልን ሳትረሱ ሴንቴንሳቸውን ፎርም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። So this is all about today's lesson. Until next time, see you soon.